Gaat ons weer. Right, so oefening 1 sê vir jou, in die diagram, and if I can give you guys any advice, nee, I know you don't like reading all these parts right in the beginning of a question, maar lees hom, nee, want veral in matriek is daar baie keer inligting daar wat nie aangedui is op die skets nie. Okay, so I know it sometimes feels like time wasted to read through it, but you need it and it helps you understand and see the whole picture. So in the diagram, it says ABCG is parallel to FD. Okay, and then this line, ABG, is perpendicular to that bottom line of GH. Okay, die inspringende hoek van BFE word vir ons gegee as 200. En dan gee hulle ook vir my heel onder daai hoekie by G is 50. Now they ask it number 1. Bereken die groottes van al die hoeke wat met klein letters aangedui word. So we're going to start with A. If you look at this right here, if I start over there and I go right around, that would be a revolution. Nee, okay, so jy gaan vir my sê dat 200 plus A plus 2A minus 50 gee vir my 360 grade. Okay, en wie wil vir my sê wat sê rede? Ja, nie omwenteling nie. Hoekom 'n punt? Okay, angles around a point. Okay, so those of you that did say revolution, omwenteling, onthou jy gaan nie 'n punt kry nie, né? En ek het julle verduidelik van ons merk. Het ek? Nee. Yeah, so even if you got that first part right, tickets. Okay, so therefore 3A would be equal to, en dan die 200 minus die 50 geef my 150. Take that over, so 210. So therefore A will be 70. Okay, nou, wat jy dan gewoonlik doen, is gaan skryf dit in op jou skets. So A will be, 70. Julle kan nie geel sien, nee. Okay, you could also go and substitute it in here, 2 times 70 minus the 50 to get that angle. Maar as ek reg is, ek kom nie verder weer gebruik nie. Okay, right, then, next up, I am going to get B. B would be 70 degrees, nee, 70 grade. En wie wil sê rede? Verwisselende hoeke, okay. Alternate angles, and please do not leave out the parallel lines. So FD is parallel to A, en onthou, jy kon gesê het AB, you could have said AC or AG. Dit maak nie saak nie, solank jy aandui op daai lyn. Alright, okay, so now I know that's 70. What else? Then C gaan ook weer 70 grade. Nee, want dit is vertically opposite angles. Hulle is regoorstaande hoeke. Sien julle dit? Hy vorm daai X. Sien julle? Is dit 'n nee? So daar was my verwisseling. Nee, dis hoekom daai 70 en hierdie 70 is. En nou wil ek hê moet jy sien hierdie en daai, hy vorm so mooi X, which means that this angle will be the same as that one. You guys got it? Okay, veral nou in die begin, moenie skaam wees om te sê as jy dit nie sien nie, want ek is bang ek verloor jou nou al en die hoofstuk is nog 'n end ver. Okay, right, so C will then be 70 degrees. Okay, now I'm going to get E. By E. Kyk gou wat ek gesien het is weer daai verwisselend. Do you guys see it? Ja. Nog nie D gekry nie, nee. Wil jy gou eers D doen? Okay. Okay, so D. What I saw is that if I add A and D, it should give me 180, nee? Want dis mos binne hoeke. Okay, so ek gaan sê 70 plus D. Oh, wat ekskuus, hier skryf ek nou verkeerd om, is gelyk aan 180. Want dis binne hoeke.
And I can't just say that, I've got to say that BF is parallel to CD. Wat beteken dat D is dan 110. Wie sien nie daai enetjie nie? Who doesn't see that one? You guys all, yeah? Yes. Ja. Presies dieselfde. En dan het jy vereenvoudig en gesê D is 110, nee. Okay. Enige ander vrae daar? Okay. The reasons het julle hom so. Sal enige vrae oor enige van die redes so ver wat ons gedoen het? Ja. Ja? Wil jy nie nou sê nie. Is reg? Okay, let's look at E. Is it just about the reasons or can't you see the stuff? No, I think it's just the reason. Okay, good. Okay. Nee, ek wil net hê jy moet dit kan sien. Okay, nou by E. You could have done one of two things. What I saw, and that's why I originally wanted to start with E now, ek sien 'n Z, kyk goed aan. Dis hoe ek weet hy is dieselfde as E. So ek gaan 70 wees, nee. Maar jy kon ook, you could also have said D and E are criteria angles. Want kyk gou daar. Sien julle? So hierdie plus daai enetjie moet vir my 180. You guys see that? So remember the other day I said there's more than one way to get to exactly the same answer. So that's why these reasons are important, because I'm supposed to see how you were thinking. Nee. Right. Ja. En dat dan oor die punt oor die Yes, ja, ek het eers dit nou nog gesien. Kyk gou daar, sien julle B en E, hy maak so onderste bo F. Nee, so daar kan jy ooreenkomstig ook sê. Ja, nee, wil jy sê A is gelyk aan E? A is gelyk aan Ja. E. Yes, want hierdie is 'n parallelogram. Ja, well done. Het enige anders dit gehad? Good, well done. Wat is jou rede teenoorstaande hoeke van parallelogram? Ja. Okay, en ek dink net Kan ek sê teenoorstaande hoeke is gelyk? nee. Nie net dat jy moet sê omdat dit 'n parallelogram is. So kyk gou hier, wag voor jy skryf. Want gou net so 'n bietjie, julle sal sien ons kort redelik af by die redes, né? Jy hoef nie die woord parallelogram te gaan uitskryf nie. We write it like this. These are parallel lines, né? So parallelogram. Okay. So jy kan net sê teenoorstaande hoeke parallelogram. That's it. Okay, ons probeer dit so kort en maklik as moontlik hou. Okay. Not necessarily as easy, but I mean short and sweet. Okay, so E is dan nou 70. And that was also alternate angles, because BF is parallel to CD. Goed, dan het ons vir E 70 en D is 110. Goed, nou kom ons kry gou vir F. Okay. So F, hom gaan ek tog gou vir julle highlight. Kyk gou hier. Sien julle daai driehoekie? Kan julle dit sien, né? Okay, and if I extend this side, can you see that I've got an exterior angle? E is the exterior angle of this triangle, né? En daai buitehoek is gelyk aan die som van daai twee binnehoekies. Sien julle dit? So F plus 50 moet vir my gee 70. Okay, so kom ons skryf. Gaan hom nou sommer net vir jou sê. F plus 50 gee vir my daai 70 grade. En die rede daar, exterior angle triangle, buitehoek driehoek. Meaning F would then be 20 degrees. Any questions there? Okay, dan gaan ons gou na G toe. G plus 50 geef my 90 grade. En my rede daar, hoe het ek geweet, daar is in die eerste plek 90 grade? Juffrou by F. Ja? Kan jy hoe die CG uitgewerk het van met 'n kopperige lyn en dan som ek dit. Wag gou B, C, D CG.
O DCG, ja, hoek op 'n reguit lyn en dan het jy binnehoeke van 'n driehoek gebruik. Yes, ja. So jy sou eers by daai BCG of DCG sou jou rede gewees het, hoek op 'n reguit lyn en dan met die volgende een waar jy hulle bymekaar tel en vir F uitwerk, het jy gesê hoeke van 'n driehoek. Nee. Het jy hom gehad daai verrede? Dit is 'n som met die Ja, reg. Okay. Enige ander vrae? Good. Okay, so how did we know that? It was actually given. Nee. So hulle het my gesê dat A, B, C, G was mos loodreg op GH. Okay, wat beteken dat G gaan wees 40 grade. Okay, so dan skryf ons hom daar in 40 degrees. Now, I want you to look at triangle DGH. DGH, nee? Wat 'n soort driehoek is dit? What type of triangle is that? Isosceles triangle, nee? So if this is 40, it means that that angle will also be 40. Which means that I can go and work out what H is. H would then be 180 minus the 40 and the 40. Nee, met ander woorde, H gaan wees 100, and my reason would be angles of a triangle, hoeke van 'n driehoek. Okay, yes. Dan moet jy eers gaan bewys dat hoe haar 40 grade. Omdat hulle niks daar by H gesit het nie, sou hulle hier 10 en net 2 punte laat tel het. So jy sou 'n punt gekry het vir H se waarde wat 100 is en 'n punt gekry het vir jou rede. Okay. Maar jy kan vir my gaan skryf het hoe H is gelyk aan 40 en dan is jou rede hoeke teenoor gelyke sye en dan daarna sê jy H is 100 hoeke van 'n driehoek. Okay, good. Anything else? Is julle reg sover? Okay, kan ek maar skip? Right. Wil hom net 'n bietjie skuif dat ons kan sien. Okay, hier sê hulle vir my in driehoek ABC is EF parallel aan BC en dan BA is nog verleng up until D. So calculate A and prove that AE is equal to AF. AE is gelyk aan AF. Okay, met ander woorde, hulle wil eintlik weet AE, AF of daai gelykbenige driehoekie is. Nee. Right, so let's calculate A. Wie wil vir my sê? Ja. Good. What's your reason? Mooi. Okay, so 2A plus 80, those two interior angles, is equal to the exterior one of 5A minus 40. Rede buitehoek driehoek. Okay, met ander woorde, 3A is gelyk aan 120, so A will be 40. Right, so if I go substitute in, then it means that AEF, gaan wees 2 keer 40, in other words, 80, and that is also the same as AFE. Nee, nou praat ek verkeerd. AF. Yeah, do you guys see that? So this will be 80 and that will be 80, which means that it's an isosceles triangle. Nee, so dis gelykbenige driehoek. En hoekom mag ek dit hier sê? Want dis nie deel van 'n rede nie. Ek is net besig om te bewys. Nee, I'm just busy proving. So I'm telling them that I worked out the one angle and it's the same as the second one. So therefore, it is an isosceles triangle, gelykbenige driehoek. En AE is dan gelyk aan AF. Okay, because that's what they initially asked me to do. Okay, dan by nommer 2.
vra hulle vir my, ek moet gaan uitwerk, wat is B, C, D en E. Okay, so then, if that's 80 and 80, it means that B will be how much? 20 grade, want het is hoeke van 'n driehoek. Nee, I took the interior angles of that triangle. Is julle reg daar? Okay, so dis 20, kom. Okay, en dan C gaan hoeveel wees? Wie wil sê? C will be how much? Kom, anders moet ek begin name vra. 80, okay, why? Mooi. Corresponding angles, nee, dis nou ooreenkomstige hoeke, want BC is parallel aan EF. Okay, en dan D, wat gaan D wees? 100 grade, hoekom? Hoeke op 'n reguit lyn. Het iets anders daar gehad? Niemand? What did you have? Did you first work out E? Or did you work out BEF? Okay, you could have used co-interior angles, but then I would first have to show what E is. Okay. Okay, en dan E gaan hoeveel wees? 80 grade, en daar kon jy of gesê het ko-binnehoeke, or you could have said corresponding, ooreenkomstige hoeke, nee. Ek gaan nou sommer net vir 'n verandering sê ko-binnehoeke. And state your parallel lines, please. BC parallel to EF. Any questions? Dat ek gou hoor. Hoe lyk dit so ver? Julle alright? Of is daar iemand wat voel hulle is bietjie lost? Is julle okay? Goed, kan ek skip? Okay, by C sê hulle vir my, in die diagram is CD parallel aan EF, DE is 28, ABD is 48, and BDE is 160. So that's the whole one. Prove that AB is parallel to CD. Okay, so they obviously give me X to work out. Nee, ek moet vir X gaan uitwerk. Hoeveel gaan X wees? 28, nee. Okay, so ek gaan sê X is 28 grade. Why would it be? Verwisselend, nee. Alternate angles, because CD parallel to EF. Okay, en as ek nou dit daar gaan invul, hy is 28. Hulle vra, ek moet bewys dat AB is loodreg op CD. So I want to prove that these two are parallel. Nee. Okay, nou onthou. For parallel lyne, we said we look for three things. The F, the U, or the Z. Okay? So unfortunately, with those two lines, I can't really look for a Z. The only thing I can look for is co-interior angles. Nee. But it means I would first need to get how much D1 is. So jy gaan heel eers vir my gaan sê hoek D1 gaan wees 160, sorry. 160 minus 28 grade, met ander woorde 132. Nee. En nou kan jy gaan sê, as ek vat hoek ABD plus hoek BDC, gaan dit mos wees 48 plus 132. En dit gee vir my 180 grade. That gives me 180 degrees. So because if I add up those two angles, it gives me 180. I can then say they are co-interior angles. Nee, so this AB is parallel aan CD, want dit is ko-binnehoeke, supplementêr.
Okay, as ek daai gaan bymekaar tel het dit vir my 180 grade gegee. Any other questions there? Okay. Onthou net, whenever they ask you to prove, it means you can use any other method except that. Nee, jy kan nie, as jy met parallelle lyne gaan bewys, kan jy nie gaan sê jou rede is, want dit is koopbinnehoeke nie, nee? Ons het eers gaan bewys, ek tel hulle bymekaar, dit gee vir 180 en dit is hoekom ek die afleiding kan maak, dat hulle dan parallel is of koopbinnehoeke is. Okay. Right, can I skip to D? Okay, by D sê hulle vir my, in die diagram is PE parallel aan QT, sorry. Angle T is 42, RQS is 82, PQT, they give us this Y, and then UPT is X, and on our hoekie P is X plus 40. We've got to prove that PT is parallel to QS. So PT parallel aan QS. Okay, so om dit te bewys, we're going to try and prove either alternate angles or corresponding angles or co-interior. Nou, hulle geef my daai X en Y vir 'n rede. So where do we start? We will say. Sê maar, X is 42. X is 42 degrees. My rede is verwisselende hoeke, want PE is parallel aan QT. Okay, dan vul ek hom daar in op my sketsie, so 42. Okay, nou as daai 42 is, beteken dit hierdie is 42 plus 40. Nee, so kom ons skryf gou daar T PQ would then be 42 plus 40, met ander woorde 82. Jy sal sien ek gee nie 'n rede daar nie, want ek het eintlik net gaan instel. Ek wys net hoe groot daai hoekie is, nee. Okay. Now, I basically need Y and Q1. Nee, want dan, of ek kort net Q1 ook, want dan kan ek weer daar gaan verwisselende hoeke gaan bewys. So wat is ons volgende stap? Wat sê julle? Laat ek hoor. Ja. Right, angle P, this one, is equal to angle? Oh, yes. Ja, jy kan dadelik so skip. Good. Maar was dan nie, later vra hulle vir y. Ek wil nou net sê, hoekom gebruik ons dan nie vir y nie? Good. Okay, so jy kan sê, TPQ is equal to SQR, want hulle is albei 82, so dis is PT parallel aan QS, because they were corresponding angles. Good. Okay, what else? Then they ask me to calculate Y. Okay, hoe gaan ek vir Y gaan kry? Wie wil sê? Ja, dis heeltyd net jy. Ja? Good, okay, because it's all interior angles of a triangle, nee. So jy kan gaan sê Y plus daai 82 plus 42 moet my gee 180, because it's angles of a triangle. So Y would then be, nou moet ek eers self kyk, 124, is ek reg, nee? So 56. Weet hom gekry. Good. Okay, so dit was oefening 1. Enige vrae daar? Hulle ons gaan so stadig, nee? Okay. Kom ons merk oefening 2.
julle, ek het vergeet, ek het vir julle bladsye afgerol. Onthou dat ek dit nou gou vir julle gee, né? Alright. Hier sê ek jou, bepaal die groottes van die binnehoeke van parallelogram A, B, C, D. Now, what do we know about the angles of a parallelogram? The opposite angles are the same. No. Okay, so I can say, if that's 2x minus 30, it means this will also be 2x minus 30. Oeg, dis nou bitter lelik geskryf. 2x minus 30. Okay, en as daai 2x plus 10 is, gaan hierdie ook wees 2x plus 10. Nee. Right, so if I add them all up, mm-mm. $360. Hoeke van 4 hoek. Okay, so 2, 4, 6, 8x. Minus 30 plus 10 is minus 20, so is dit minus 40, nee. Gelyk aan 360. So 8x is gelyk aan 400. grade. Yes? Jy kon dit ook gedoen het, 2x minus 30 plus 2x plus 10 is gelyk aan 180 en dan koop by hoeke, ja. Het jy daai twee bymekaar getel? En toe wat gesê? Gelyk aan? Ja. Wat, het jy hulle bymekaar getel? En toe gesê gelyk aan hoeveel? So jy het net gesê 2x minus 30 is gelyk aan 2x. Okay, so kyk gou, ek weet nou nie of ek jou verkeerd verstaan het. Het jy dit gesê? Okay, met ander woorde dan het jy gekry 4x minus 20. Toe, hoe kom jy van daar af by 50? Dis wat ek altyd vra. Okay, ja, dis reg. 180, wat was jou rede? Net hoeke van 'n koopbinhoeke, dan sê reg, ja. So jy kan volpunte kry. Skus. So ek jou nou verkeerd verstaan het. Alright, so any other questions here? Onthou net, daar's meer as een manier om by dieselfde antwoord uit te kom, né? So you could have used either one of those. Okay, dan by hierdie enetjie, sê hulle vir jou PQRS is 'n parallelogram. Okay, met P wat 60 is, PQ is gelyk aan PS. Bepaal die groottes van R en dan S1, Q1, Q2 en S2. Okay, so first things first. Kom ons begin gou by R. Wat gaan R wees? 60. Okay, so angle R will be 60. Oeh, daai lyk so Z, sorry. En jy sê dit is teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram. Okay, opposite angles of a parallelogram would be the same. So R will be 60. Okay, let's look at S1. You will see that S1 will be the same as Q1. Sien julle dit? Nee, en hoeveel gaan hulle wees? 60. Nee, hoe het ons dit geweet? Angles of a triangle. Nee, as jy daai driehoekie gaan gebruik. Hulle moet mos saam vir 180 gee, and I know that these two will have to be the same, because it's an isosceles triangle, because PQ and PS
are equal. Nee. Okay, nou, hoeveel gaan Q2 moet wees? Ook 60, nee. Q2 en S2 gaan ook wees 60, want kyk gou hier. They told me this is a parallelogram. Nee, ek het nou net uitgewerk, daai is 60 en hierdie is 60. En as jy nou mooi gaan kyk, as dit 'n parallelogram ons nou is, beteken dit daai is parallel aan hierdie. So it forms a Z. So S2 will also be 60 because it's alternate angles, nee. So kom ons sê hoek S2 is gelyk aan 60, want dit was verwisselende hoeke. Want PQ is parallel aan SR. Edwin Green and Kevin Naylor, you must please come to the general office. Edwin Green and Kevin Naylor to the general office, please. Ms. Van Sales, grade 10 and 11s are reminded of the extra class after school today. Robotica Club is vanmiddag 3:30 tot 3:30. Come and join us, even if you have never